ka-Subo and welcome din sa Maiden episode sa Cebu City in Action by the Cebu City Nutrition Council and the Cebu City Nutrition Office. Ilan ang gitawag og Saktong Nutrisyon alang sa Sugboanon. Atong ikauban ron ang Officer-in-Charge sa Cebu City Nutrition Office, si Mary Bliss Joy Iguana, nga usa ka registered nutritionist dietitian. Maayong hapon, ma'am. Maayong hapon, Miss V, and maayong hapon sa tanan mga kasugbo o sa atong tanang mga kanutrisyon nga nitanaw karong hapunan, no? So first, akong ipaila-ilang atong mga bisita. Let me start with our former Cebu City Nutrition Council Chairman Representative, Mr. Raddy Diola. And of course, our former Cebu City Nutrition Action Officer as well as the Nutrition Officer 4 of the Cebu City Nutrition Office, Ms. Emma Seville. Actually, Ms. V, we named this two as one of our pillars, no, sa nutrition kay okay. Sila magyud ni ang kanang nagsugod, no, nagsugod og ganing kamot para of course mapatuman, no, ang in the past years ang pag-implement sa mga nutrition programs. Okay. So karong hapon na atong hisgutan unsa ba kahimsog ang mga mulupyo sa dakbayan sa Subo. In other words, unsa kahimsog ang Cebu City. Iba? Ang Cebu City is a highly urbanized city na we would and we must expect that aside from being rich, kung maghisgot kag dato, himsog pud ang imuhang mga mulupyo. Di ba? Okay. So, atong unahon sa ang creation sa Cebu City Nutrition Council. Kanus aman natukod kining maong konseho? Actually, ang Cebu City Nutrition Council was created in the year 2000. Wala siyang pagsugod sa atong council, Miss V. Okay. By an ordinance? Yeah, through an ordinance. So, kamo maoy nagsugod yun, sir? No. Actually, I'm from the private sector. Okay. So I was taken in by Mayor Mike that time in 2010 to represent him as chairman of the Nutrition Council. So I wasn't there when they formed the Nutrition Council. Muna siya. Pero sa nutrition office, I was there. So, karon nanata sa 2021? 2021. 2021. So, 20 years after, malnourished pa ba? Di ba na ay bagong term ang kanang malnourished, ingon sila wasted? Severely wasted. Oh. Severely wasted, unya na ay moderately wasted. Unsa day hinausik. So, asa nang dapita sa in terms of nutrition ang dakbayan sa Subo? Come on. Okay, so in terms of nutrition, Miss V, no, we could say na nag-improve ta. Okay. Generally, nag-improve ang Cebu City when it comes to pag-slow down sa to ang prevalence rate of malnutrition. Pero ang malnutrition manggod na ay daghang factors, no, dili sad siya dali, no. So, daghan po siyang indicators. Sa naana, katong imong gingon ganina, no, nga moderately wasted, severely wasted, nasa tayo gitawag o underweight, no, stunted, overweight and obesity is actually part of malnutrition. Mo ba? Yes. Ato mo kung perception nga, when you're obese, dapat sobrahan ka sa... Sobrahan lang, no? So, You're badly nourished. Malnourished yapon. Yeah. yes. So, unsaon ba day nato pag-determine ang usa ka himsog? Dili wasted, dili stunted, dili undernourished, o dili severely wasted nga kuan nga usa ka tawo. Okay, so diha na din mo sulod, no, ang proper and good nutrition. So dapat balance, variety, moderation. Kita diri sa Cebu City Nutrition Office natay mga different programs, no, to combat the ongoing battle of malnutrition. So natay mga different programs even in the past years, no.
One of those, natay mga dietary supplementation feeding programs, nutrition education in the barangay levels. So, ingon ana siya. We're also actually working hand in hand with other member agencies. So, muna there is a council, no, para sa giingon ni Sir Raddy, ganina, og ni Ma'am Emma, no. Even before the nutrition office has been established, naanagid ang council. Unsay composition sa council, Sir Raddy? Well, it's composed of different departments and offices ngayon sa Cebu City. Like for instance, agriculture, and you have maski kaning sa treasure, no? Kaning sa DILG, City Health. City Health departments, and some other departments and offices that are involved in the health, nutrition program, or food production also of the city. Unsa ba so far nga mga policies nga na-establish sa konseho that up until now is still being applied? Well, nagkaming mga programs nga gipangkuan. In fact, that time in 2011, when I was invited to chair, to represent the mayor in the City Nutrition Council, first thing I did was to find out pilay budget, and I was surprised that the budget that time was only 1 million pesos for the entire year. That's in 2011? 2011, no? 2011, yeah, and 2010, 2011, when the mayor was a newly minted mayor for the first time, no? So, nakuan nga, there are no programs really to address nutrition directly sa grassroots, Yes. no? Except for, of course, meeting, magkwanta, pero animating it on the ground is a different thing. Yes. So, well, one of the reasons why the mayor invited me that time to chair, we started a daily feeding program in one of the schools here in Cebu City, my family and I. And what we did there was feeding every day. Kaya ako naging feeling, For how long? For 3 years to. Ooh, Yeah, for 3 every years. day? Every day. Mondays or Fridays na siya. Kaya ako lagi, when I asked the teacher and the principal, ko, do you have a feeding program in this school? Kaya ang katong eskwelahan had the most number of malnourished children. Okay. And they said, yeah, we do. Ko, how often do you hold it? Siya, every 3 months. Ko, dili na feeding. Inko, papogi points lang na. Yes. Pang photo ops na. If you want to have an honest to goodness feeding, we need to do that every day. And they said, we cannot afford it. Inko, let's not talk about that. Let's try it first. Ako na to. So, mo ito'y pilot. Yeah, mura pilot to siya. So we did that. And we were feeding more than 200 children every day. And we weren't spending that much. You'll be surprised ang among budget that time every day. This was in 2006, 2007. Mga 300 pesos. Per day? Per day. For that time, we thought 150 lang ang pagkanon, and then we ended up 200. feeding more than 200. So, The same 300 amount. pesos a day for 200 Children. That time for 150 abin ako. So, manang gitawag na ko na siyang the power of one. Okay. Because if you have 1 peso, kaya mga bounce mga bata that time was only 1 peso. Yes. On its own, it cannot buy them food. Yes. But if you put them all together, you can actually buy food for them. That time, barato pa man ang bugas. Nasa mga vegetables nga to sa eskwelahan. Palit sa migmo ka ba? Manok, kung sabay ko mo, champurado, at least na isod. Kay, I found out that a number of those children, they go to school without breakfast. Yes. So, man makita na ko, mag-guol kay mga nao, maglakaw, luya kayo, inugpaniud to, manago, kay mauwaw, because they have nothing to eat. Bitaw. And then, kagabi, I found out that sometimes, wala sa'y pagkaon. Atuon sa usa ka barangay para manghuwam og bugas. Kuway mahuwam, they sleep hungry. So the entire day, they're hungry. So that's why, at the start of the school year, after 1 month, they quit school. Because they'd rather, stop schooling and look for food. They scrounge around looking for food. And one of the street children.
Then they end up, begging, prostitution, Yes. whatever, no? But when we started that feeding program in 2006 or 7, children would rather go to school. Kaya may pagkaon. Kaya naman sila i-anticipate. Yes. Oh. Yeah, dadon pa nila ilang mga igsuon. So, it was a very, very successful kuan. In fact, most of those children would come up to me and say, ako man to'y kuan, Tito Raddy, teacher na ko rin. Kayo. Ingon lagi ko, di man pagkaon ang atong gihatag. Atong gihatag sa paglaom. Yes. It's hope. Don't worry, na kuan nga ni, na hope, ano ba. So, you're asking me on sa mga policies. Essentially, policy yun is, because malnutrition basically is really because of the utter lack of food. Yes. Wag yung pagkaon. But after that, sir, na umintuhan ba ang budget? That's a good question. That's a good question. To be honest with you, in 2012, we started a daily feeding program for 12,000 children. Okay. 12,000 children. Mga school children. Every day, school-based na among feeding, school-based daycare centers. So every day na, and you'll be surprised, we didn't get a single cent from the general fund. Why? So in 2009, when I became friends with some counselors here, and based on my experience nito sa eskwelahan, I proposed that we come up with an ordinance. Yeah, kung gingnan, sa mga ordinance, umutan na sila ko, let's call it the Accelerated Social Amelioration Program, or ASAP. Yes. So that ipakita yun ang urgency. ASAP na siya. So, unsa man na siyang ASAP na ordinance. If you are a patron of a business or engaged in an activity which we feel can contribute to the social ills, social problems like hunger or malnutrition, Yes. I will get 10 pesos from you. Like for Okay. instance, sabong. Nagkan kay mga bata magutman, kaya unahon palit ang scrambles manok. Yeah. Unahon palit ang vitamina, ang tambals manok, ang bata pasagdan. Niya kung mapildis buwang, mahunungon ang bata sa eskwela. Because to them, education is cost. Yes. Whereas their sabong, that's an investment. So, paunungan nila. So, that would contribute to the social problems. No? So, every time you go to a sabungan, you will get 10 pesos from me. Gamay ra gani na. Gamay na, di ba? If you go to a beer house, you have this money intended to buy food for your children, gihurot na mag-inom, we'll get 10 pesos from you. So, I helped craft that. And I asked a friend, a counselor, to sponsor it. And I defended that in the council, and it was approved. So, fast forward, 2011, when we were planning already to have a feeding program, and the mayor told me, you know what you did in that school, can you replicate that in all the schools? Yeah. So that was the more like assignment, no? So una ako, where will I get the money? And then until I remembered, ang ASAP, na-aprubahan man dito, 2009. I wonder if they collected. And this was 2011. So I called up the city treasurer and I asked her, nangulekta ba mag-ASAP? She said, yes sir, nangulekta mi sir. Good. So I was thinking, pila lang ka ni Gamay Rasigun. Kung pila may nakolekta na ninyo? Siya, sir, 20 million pesos. Wow. At that time, dako na At that kayo. time. And with the 20 million pesos, we were able to buy kami mga supporting kwan for the schools, like for instance kani mga stove, mga lamesa, mga kutsara, tinidor, mga lingkuranan, mga weighing kaning weighing para sa mga bata, kaning detector nga weighing scale, na importante kayo. Tanan amo na kwan, and then mga bugas tanan. So nasugdan gito na mo. Yeah, si Emma, I'd like to thank Emma kay she was on top of it, and it went on for 4 years until nahuman ang administration itong 2016 lain naman. So unfortunately wala na dayon. Wala padayon. Wala nagpadayon. So that's a sad part, but that time it was very massive. I think we were the only city doing that. But I think because it was an ordinance, ang ASAP is still effective, I suppose, yeah. until now. Yes, Yeah. yes. Yes, very effective. So,
kaning asap karon diha pud mo nagkuha sa budget na, ma'am. Yeah, some of our Some, feeding yeah. programs, no, ato ang source of fund kay ang ASAP. Nindot kayo no kay dako kayo siya gyud og matabang. And Dako hopefully yun kayo. karon asa naman tang dapita after nga na stop to in 2016 up to 2022. 2012 to 2016. And then, pagka 2019, si Anhing Edgar Labella, so he asked me kung pwede ba ako mabalik to chair. Kaya I was in the private sector. I am not with government. And of course, I accepted. Kaya to me, it's my advocacy ka ng mga Okay. bata ba. Most to, i-appoint sa ko as chairman sa local school board. So it's all related, no? So, So- ang naputol ram from 2016 to 2019. Yes, Okay. yes. So pagka 2019 up to 2022 nabalik to. Yes, pero Okay. in a different way. Kaya kababay ka ang pandemic ni Yes, yes. So, dili pwede ang daily feeding in school, kaya pre-eskwelahan, no? So, but we had other programs, and I think si Emma can explain on that. Actually, during that time, Miss Bill, from 16 to 19, 17 to 19, continued man Continued gihapon to naman. siya ang feeding program sa grade schoolers sa elementary school. Luckily, ang national government is National financing the feeding program. So, Okay. at least nawala na ang sa city fund. Dili So, sa ASAP. kuan man to siya sa national law of the then President Duterte, Okay. national feeding Was program. that every day? Yeah, Okay, daily on a feeding. daily basis. On a daily basis. But during the pandemic, they had it distribution of goods, no? Wala din siya ang kanang feeding in the school kay kuan man to siya. Kanang wala man to Pandemic. klase, Oh. pandemic man. So ila na lang ila na lang to ihatag sa mga bata. During ikuha sa kuan sa 'di ba ang ilang module ato na pud ihatag ang ilang ration. Okay, mao dayto. Wala- Yeah. Kakuan ka na, Vibration. kinamo ko'y bata sa MUA. Kunya, inigabot niya sa dito sa MUA, mag-course siya siyang module. Lahat May siya dala. dadon. So, naay ka ng mga, Milk, mainom dili. Milk. Naay mga prepared, kanang mga, basta murag chichirya, but naay mga nutritional Yeah. facts Mga dito nga contain ba niya. Lipay kayo nga, Auntie Vilma, naami ko, asa mo na yung gikan? Gikan sa eskwelahan. So, part to siya. Part to siya sa National Supplementation Program of the government, government, no? Yeah, even until now. So, so we shifted, no, our budget to, here comes the families na, the local 4-piece program. This Yes. is another program, kuan sa atong di ba naman tay 4-piece program. We call it a local 4-piece, but it's like a rice subsidy program for poor families with children below 12 years old. Okay. And then we also have the family approach feeding program wherein the families, especially the caregiver, the mother, tudluan sila unsa ang pag-prepare sa food. Then amo like ration, but it is monitored by our city nutrition scholars. Wala siya ang kuha na siya kay tungod diolat na may feeding sa atong eskwelahan. So, at wala that siya. time, ma'am, from 2019 up to present, sa kuani, kaning last 3 years ni sa administration ni President Duterte and the local government, unsay state sa health sa mga bata dinhi sa Cebu City? When talking about the preschool age, 5 below, as what Miss Bliss said, no, nga, nag-improve gyud ta, nag-decrease na ang kuan nato for malnutrition. Murag 4.6 na ta karon percent of the overall total from 6 something. So na-improve siya ang ato ang state of malnutrition. Kay karon, Ma'am Bliss, ang population-wise, unsa may daghan karon kining mga batanon, mga bata. Yes. So ang kuan kaning aging nagkagamay na pod. So pareha sa process, di ba? So unsa kadaghan ba ang mga bata sa pagkakaron diri sa Cebu City that need to be attend to with the proper nutrition?
Actually, if it's an exact number, siguro we'll ako na lang in the next Okay, episode yes. na if we talk about the exact number, Miss V. But for now, no, daghan nagsugod man ta sa all age group, no, kay diri man gud sa nutrition natay gitawag og Philippine Plan of Action for Nutrition. Okay. So ang atong gi-focus karon is all age group, no. So mag-start ta sa gikan sa pagmabdos. Okay. Ang especially nag-focus na sa mga nutritionally at risk, no, especially there sa Cebu City nga 14 years old pa lang, 15 yeah, years early old, pregnancy. early pregnancy. So usa na sa ato ang gihatagan og programa, no, natay mga milk feeding for them. And then also atong i-continue with the complementary feeding program sa mga bata nga nag-edad 6 months, mga undernourished, hangtod 2 years old, no? Ato silang tagaan og complementary foods. And naasad actually na-exist na ni siya even last year, na-implement na ang feeding program for undernourished children na 3 to 5 years old, no? And then, naasad atong night high school feeding program, ang atong mga undernourished na mga students na nga ni eskwela matagabi. So, Yeah. moto, usato-sato ang fund source kay ang ASAP. No? And for our elderly, natay mga nutrition education classes. Ang ato namang pagtanaw na sa figure, Miss V, magdepende na, no, sa figures sa barangay level. So, ato nang di-profile ang matag families. Okay. Kung kinsa ang mga nutritionally at risk, ato yung gisiguro ang vulnerable group kay sila man gud ang kinahanglan i-prioritize. Mga undernourished, so kana depending on the number, kung mas daghan ni nga barangay, mas daghan ang undernourished ani, so sila may atong i-prioritize og hatag sa ato ang mga feeding program. Pero karon nana mo na-identify nga mga areas like mga barangays in the city nga maoy hatagan sa priority. Basically, yes. Na naman ang atong Operation Timbang Plus, no? Diha man ta magbase, Miss V, sa top 5 o top 10 baka na most numbered of wasted kanining mga kulang sa timbang, na po tayo gitawag na stunted, kulang sa height, no? Kaysa una manggod, kung may kagputot ay kuan na siya genetic, no? So, na-identify na to na siya as Putot one na of ko the siya na. nutrition. Putot siya sa Hinay lang imuhang tubo siguro. Sir, di ba na may uban? Una na ana na mo tubo ini maghapit na mag-teenager. Yes. Pero putot yun ko sa ano. So, kato siya, Miss B, so ato nang gihatagan og priority. So, mag-depend sa gyud ang number sa health centers kay naki-coordinate man sad kanila. Just wondering, ma'am ba, kay na ako dagan makita nga mga bata, anas kadalanan, especially kanang mga badyaw, nya kana bang magdadaw og masuso, Bitaw. unya manuktok sa sakyanan, mangayo, pakilimos, ang uban niya hatag sobre. Bitaw. Ibili diha, di kana di magpabalibad ba unya. May na lang kay di ba sila masuko og wa gyud mo hatag ilar pug ka balik. So kana sila part ni sila sa programa. Yes, this year ato na silang gi-active sa atong plan gyud, no, natay feeding program nga exclusive for them sa atong Badyaw community. Sila mo ato ang gi-target anak atong mga undernourished. Sir Raddy, how could we possibly kanang kuan pa duplicate, replicate, or ma-multiply ang, especially ang awareness o ang cooperation sa private sector to really help address malnutrition. Although natay progress, but still we have that state of malnutrition. Sakto gyud ka. You know, nutrition is such an important thing to do by government that you should not leave it to government alone. No? Yeah. So daghan kayo na siya mga NGOs actually nga ni sa Cebu, working on different areas and sometimes malagyan na we needed to harmonize. Yeah. Kaya may sa barangay naka-concentrate na tanan, sa barangay nakalimtan. So a few years back we organized the Cebu City Nutrition Network. So that is composed of course the Nutrition Office, Nutrition Council, plus the different organizations like RAFI and the mga different NGOs or people's organization para ma-harmonize yun na tanan, no? So we have that, and there's regular meeting there to really address, no, kaning problema sa malnutrition. Secondly, mo lagi na kaning sa IEC ipakuan gyud kay ako, I'm guilty of that. When I first came in, you know, mo ingon gani kag nutrition, murag it's not a big deal. To me,
Totoo. Oo na, di ba? Di na mo kung ano na. Dili mo hatagig Di importansya. na matagay importansya. So, importante ko nga ipahibawag yun nga, you know, the nutrition state of your people can spell the make or break of your kuan area, no? The state of Yeah, your the state of city. your kuan, the state of your city. If you have malnourished people, children that will take over, di ba, what will happen to the city? Classes. Unsa kay klase? Oh. In fact, there was a UN study that found out that there are 5 pillars to a child's welfare. You have health, you have education, you have protection, social protection, and nutrition. Yeah. Of the 5, nutrition is the number 1. Okay, what good are the other Yes. programs if your children are malnourished? Yes. So that's how important it is. So I think mo na kinalan sigurong kuanon yun sa atong information, education nga, unsa ning nutrition, unsa magiday na siya. How important is this in nation building? No, this is not padala nimong i-etsapera, no? Mo bitang ang budget sa una gagmay kayo when it comes to nutrition. Okay, it's not given that focus, that importance. But, so mo na akong tanaw that we need to do. We need to do that nga. Kaning sa ASAP, a number of other LGUs kay kaning ASAP na nga ordinance was already codified by the National Nutrition Council as one of the best practices. Yun. Yes, Kay, yes. wag yun ani ang Cebu City. Cebu yun. City mo nagpilot, ana. Exactly. So, muna, I've started sharing this with the other LGUs. In fact, I was invited in one council meeting para isulti unsa ning ASAP. Para siguro masunod sa nila, no? Not all LGUs can do this. Kana may mga LGUs nga gagmay kayo nga wa kayo mga businesses, Yes. wa kayo mga kuana. So, but those LGUs, kay normally, kani mga dagkong LGUs, nga na mga dagkong businesses, mao sa ni challenging kayo ang problema sa malnutrition. Daghan kayo na, no? So, mo na akong kwan that we need Kunya, to do. sir, 10 pesos gihapon ang tudron or naminto na na? Well, actually, the first time ni sugod na sa collection, may mga reklamo, maski 10 pesos. Kay mahal na. Oh, pero you know, one day when they found out nga amo giingnan dili man ang business mo mobayad ana. It's the patrons, no? And then 10 pesos sa una mo yun, asa na sa kana padung ang kwarta. But right now, ang amo mo gihimo that time is we were very transparent. We were transparent as to where the money went, how many children are being fed, unsa pa gipanghatag because of the ASAP kuan. And kita nga 10 pesos is a small amount. Yeah, akong sultian na ang 10 pesos, yung sultian sa syntax. Yung code, no, this is an atonement tax. Panginolsol ba? Santang gainom, panginolsol ka. So, Tapos points langit. exactly, makatabang ka, di ba? Makita nila. So, that's a small price, okay? So, sakto na yung question. Siguro, kung i-raise natin it twice, Dito. people will not mind. Kaya they're willing to spend thousands of pesos, you know? And that was how many years ago? This was in Yeah, 2009 and when it was approved. And business is thriving. Yeah, After exactly. pandemic, balik Exactly. naman. Oh. So inflation is catching up. So Yeah. we need to increase it. Yes, Sakto yes, na. exactly. Ato na ko ano. Ma'am Bliss, aside from the ASAP na napadayon karon, pilay budget sa inyong opisina? For this year, we have around 27 million for the from the funds sa Cebu City government, no. But of course napa na siya pod ang sa ASAP, and then namo sa lang CCNN nag-help nato for some of our feeding programs. So kana siya. So makaingon ta with this budget, dili ingon ana nga kanang murag matihikan nato ang pag-atiman Yes, sa actually, nutrition sa mga bata? If I may add, mo ni siyang budget sa nutrition office. Okay. Now, ang kanindot ani, sa una mong gudwa tayo nutrition office. So, meaning to say, wa tayo pundog yun nga kuan, no? In fact, kani ato mga nutrition scholars nga to sa DSWS, nga it's not given the priority that it deserves. Si Ma'am Emma gani, DSWS by that time. So it was very important to create an office yun. In fact, mo ginagikuan sa National Nutrition Council. Kaya when you have an office, then you will be funded. Yeah. You will be fully staffed. Kami sila Bliss, wa pa man that time, wa pa man yung nutrition office. So when the
the ordinance creating the nutrition office was passed in 2021, we were able to get yung mga registered nutritionists and dietitians. Wa man ito si Ma'am Emma yun ang nangat to. So, At that time. we're fully staffed. We have about 8 RNDs. We have the funds already. And not only that, ang additional funds that will come from, let's say, offices like the local school board. That's when I chaired the local school board that time, na may pundo. In fact, there was I don't know if it's an executive order, that you can actually use part of the funds sa a special education fund for feeding, especially for my daycare centers. So that's additional. That's where we got additional funds, no? Yeah. Kuan ba? Medyo dako sa nga pondo, and then city agriculture. I don't know if we got from city agriculture. So there are different sources of funds this time. Yeah. Nutrition office na gyud sa makaplano gyud kag sakto. So sa pagkakaroon dili na ta short of budget. Yes. Well, Ikaw, ma'am, yes, sir. well, of course, mas ganahan gyud ka nga kuan na may ubang mga plans nga we put on hold now. Ma'am M, before you were Cebu City, the former nutrition officer sa Cebu City Nutrition Office, for how long, ma'am? Since na-created ang office in 2021, up to I retired already, Ma'am Bill. Okay. Last February. Amo ba? Bago pa? Mao na na si bago. Okay. So bago pa kayo na-create ang office. But before, involved na gud ka. Ang Cebu City Nutrition Council, I acted as the secretariat. Unsa based on your observation, ma'am ba, unsa ka taas ang leap as to the improvement way before up to now in terms of the health state sa citizens from children up to the old din sa Cebu City? Okay, since let's say 2000, di pa man jud kaayo sa una, good kaayo kuan ang there is malnutrition, of course, ang prevalence, but okay, di gid siya kuan. Mura pareho ra gyud ang trending ba? Kaya nagkadaghan man pud ang bata karon. So kana siyang percentage of like 8% down to 7%, yung musaka na pud. But ang karon gani na-improve gid siya. Kay with this of course the feeding programs nga atong gi-implement in the field, nagkaubos ta no to 4%. So we're hoping unta maubos pa jud or ma-eradicate, but imposible man ma-eradicate ang malnutrition. At least maminusan gyud. Maminusan gyud siya, naka-help gyud siya, Ma'am Bill, ang kaning mga supplementation program. Sir, if you don't mind, unsa to nga school inyong hanggi sugdan? Kalunasan Elementary School. Okay. Yeah. So that was a success story for Yeah, it was a success story. For an initiative nga inyong hanggi himo. Yes, there were other interventions we introduced at school that time. Kay kuan mo to nakapalit ko yuta ngadto. Yeah, which is right across the school. Yeah, mo to na ngadto ko nakakuan kita na ko mga bata every day. Ang school di mo makitaan kay nasa ubos, nya way coral. So daghan tang hatang intervention ngadto. So feeding is one of them. Feeding is one of them. Kanin daw to imong gingon, sir, nga, oy sir, ako tong appeal sa inyo ang beneficiary niya, maestra na ko ron. Right, Diba? right. Nindot yun yung feeling. Kaya kanang, sa una po, ako, public school, mangko, mauna mo anticipate yun, say, lisod ko itong Cordova sa una, may school laming, way kaon. Right. Unya, mabusog laming, kaya kato bitong pan nga, itong pan na, oy. Nutriban. Pan man siguro to. Unya, dako mo to sa una, busok kayo. Busok, Nga ka nang mabugnaw na pertigahia. And the lugaw. Katong sagulan o kamunggay, nanay manok. So, makatabang yun actually sa mga, kanang mga bata nga gutumon kay way kaon dito sa ilaha. Ma-encourage sa mga bata sa pag-eskwela kay para nila ang eskwelahan is the refuge. Yes. Kaya wa sila kaon sa ilahang bay.
That's true. Unsay mga programs, ma'am, nga inyong sustaining sa pagkakaroon? Natay mga mothers classes, Miss V, kay kita manggod po diri sa office, dili pod kaayo nato kuan lang recommend na ay ihatag lang ayuda, ihatag lang feeding program o spoon feeding tanan. So ay nila makuha ang ayuda, maminas sila sa mothers classes. And natay actually sa atong local 4-piece program kaning rice subsidy, no. Ato yung recommend sa atong mga city nutrition scholars na per household i-monitor gyud nga naa sila'y tanom, no. Yes. Ay nila makuha ang ilahang mga rice subsidy atong i-monitor nga nananom sad sila para they can help themselves as well. And sa mothers classes naman natay mga idol ko sinanay na mga sessions. So from there at least mas ma-educate, mas makakuha sila mga knowledge ba how important nutrition, proper nutrition at home, how to manage the diet or the foods of their families. Wa pa ni reklamo gini kana niya. Asa man mi mananom nga ang syudad sa Subo hapit pulo sa man ni Seville. Actually, naagyod, no? Kami urban agriculture, nga tuguan sa sila. Pero, malagyan na, I just want to share with you an experience sa mga tao before nga ato sila sa mga balay, tuguan sila urban agriculture, nagda sila lata, kuan, soil, nga lansan, tuguan sila na lungagan ninyo niya, pagka maglungag, ibutang ng soil, nga kanang seed, itanong niya, butang ng tubig, ana. So, after 2 weeks, nibalik na to, just to check. Siya, asa naman itong ikuan ninyo para sa urban agriculture na nabay ni tubo? Siya, asa, naalangan na sa ilaon sa hagdanan. Tanaw nila, wag lungagan, ana. Kung naman ninyo niliho ka. Sir, proyekto mo na sa gobyerno, sir, ano kami pa may trabaho, ana? Yes. Yun na nga mindset. Ano nga mindset? Dole out mindset nga. Yatag na, kuha na, dawat lang ni. So, that's what we need to change. Kaya usahay mo na, in fact, mo ginay cost, no? That's why, katong feeding na sa kalunasan, kung kuhaan nga to instruction, nga before hatagan ang bata, maglinya sila. Kinailan na sila kahoy nga ihatag. Kana sila yung kahoy nga on the way to school, na makitaan. Mo na ihatag, mo na ibayad. Nga mo itong mga kahoy gamiton sa pagluto the next day. Yes. So, para ma-change yun, you know, I paid for this. Ako na yung kuhaan. Para ma-change ang mindset kay mamo na yung cost good kita na. Bitaw, Ma'am Bliss, karon unsa naka open-minded and kana bang concern sa ang especially mga nanay or kining mga Sugboanon for them to contribute parihaan ang inyong education program nga naamoy mothers classes. So unsa man sila karon ang mindset before sama sa example ni Sir Raddy, napababa na or naanay kausaban? We could say nga naman gyud kausaban, Miss V, no, pero dali kay even for me personally, behavioral change Yes. is not easy. Lisod siya actually, no. Mo na nga ato na lang gi-strategize ang atong mga programs, but so far na improvement sad kay just like example sa atong A Chance to Grow feeding programs, no, ang atong mga mothers ato gyud nang gi-required nga mo-attend gyud sila sa idol ko sinanay session. So ato man sang nakita nga taas ang percentage, about 80 to 90% nga ni appeal, ni join. Ang wala nakapil lang siguro katong na mga work nga mga mothers, ilang mga bata na appeal sa feeding program. And then so far it's improving. Pero kana usapan na sa atong gi-workout karon, no, we are strategizing how we can really improve on that part. Katong time sa El Nino this year, last year up to this year, somehow di ba naman ang agriculture part sa council, sir, no? Yes, so somehow na-affected ang food production na to, atong food security. How did it affect the health conditions of the Cebuanos? Kana siya, Miss V, nagyud siya epekto, no, kay sige tag drive sa atong mga mothers, oy pag gardening mo diha unya perti magyud intawong inita, no. So kana siya ato ay nahimuan na, no, ato alang gi-strengthen ang atong mga barangay nutrition committee, Miss V, kay of course sa Cebu City 80 barangays, no. Yes. So mo na dito ta nagpatabang sa atong mga BNCs, being the one who's really involved, no, sa nutrition na kuan sa barangay level. So kana atong capacitate nga maka-create sila programs nila, na atay mga forums, no, ingon ana mothers classes ato ang gihapon gipadayon,
And then katong mga most vulnerable group na gyud na amantay mga other agencies sa city government na mga assistance. So pwede dito sa pud nato sila kanang gihatagan o kanang giya na matabangan sa. Okay. If I may add, Yes, sir. Yes, sir. if I may add, Ma'am Dino, kay, you'll be surprised when we had that feeding program. I found out that a good number of those children are children of farmers. Oh, Even walay El Nino, children of farmers. Yeah. In fact, that's the reason why children right now, di sila ganahan mag-farmer. Kaya to them, it's backbreaking. Pero pobre na maghapon kayo. Correct. Gutom man mi. So, kaning atong malnutrition program, it should be a very holistic approach na siya. Ako bitang giingnan si Ma'am Emma ko, when we buy kaning mga vegetables or whatever to feed, let's buy it from the Cebu City ecosystem. The farmers in Cebu City, nga na to no? Okay. And then pay them the market price. Dili ang hitabo ron nga after they harvest, palitan sa middleman, at such a low price, tangtangan pa sa loan, wa na ginabilin sila. No. So it has to be a holistic one, yun, kay otherwise maglisod yun. Ang farmers, ang ilang mga anak, that's the irony, they produce our food, but they're yet hungry. they're hungry. Sakto ka, sir. Kay, di ba dali nga patubuon ang tanom. Dili. Ang uban na gasto kaayo, magkuhan kag fertilizer, Tinod. mga pesticides, and then, ang imuhang daily needs, especially as to food, kada adlaw, di ba na ito mapospon nga, niya lang tagutumon, inig harvest time na. Kunya, unsa may labing mahimo sa mga farmers, di sila kaadtog dagat kay, di ba? So, ang ilaha mo na ilang gingon katong na commercial nga sardinas nga kay nakalugsong man. So, unsa may ilang kasagaran nga masuwa diha, buwad or anything nga kanang dugay nga madaot and medyo barato-barato ra. Pero, but again, siguro the lack of education siguro si Raddy, Ma'am Emma and Ma'am Bliss. Kay sa imong backyard, you can maximize whatever you have in there. Pero siguro ang uban kay murag mapulaan, di ba? Heaven na sa uban nga makakaon og isda or karne, ingon ana. Kay ang uban mukaon man lang gyud og lagot mon, saging, kamote, balanghoy, so mo nang mag-hyperacidic hyperacidity tungod kay everyday na nimo kanon. So I think siguro sa inyuhang programa, di ba moabot man mo bukid, no? So kana siguro the variety of food preparation bisag nana sa imuhang backyard nya murag pulan ka sige kag kaon na everyday, so naay variety as to how to prepare it. Yes. True. Yeah. So, food preparation is very important. Make it look palatable and taste palatable also. And affordable. Kay katong bitong pandemic, sir, sus manggawas din ha sa social media, sardinas, gibutangan o kanang mga herbs. So din ka siya tanawon, di ba? Social, pero sardinas, di ba? So siguro din hang dapita nga ma-improve na to and mahatagan sa interest as well as the education. Ang dili lang kanang mga anak sa mga farmers but everyone. Okay. Yes, sir. And make farming a viable enterprise. Yes. No? Like for instance, na sila gipangkuan ito. I don't know if you've seen this kuan sa Facebook, katong farmer nga iyang gitagod-tagod ang squash because of his frustration. Okay. Usa ko nakatanong puro balanghoy among kanon. Karon nga naka-harvest ako 30 centavos per kilo lang ang palit sa ako. Balanghoy riya pa akong kanon. So, if you can buy ako lagi siyang iinan, why don't we I'm ambition in the future, buy their squash at market rate and then process the squash, turn it into noodles. Yes. No? Which will compete with kaning mga instant mami nga dili healthy nga food. So ingon na ang ecosystem ba. Buy it from them at this price kuan gyud, and then train them, give them additional skills,
And everybody happy sa ecosystem. Nindot kayo na, sir. Nindot kayo na nga vision ba nga mapaduso Muna sa tingin, konseho. I hope we have more funds. Kaya plano put up lang building na nga to'y first floor siguro is food processing. You know, because my mom used to be the regional director of the DOST. Mao di ay. She's a scientist. Yes, Siya, food processing, ano ba? And then we can do that, no? And then mo akong to happen in Cebu. And then matabangan sa mga farmers and the fisher folks kay naglisod sa sila. You know, mga pobre sa kain ni sila. So help them with this. Ma'am, unsa ba'y saktong diet? Okay, saktong Nga diet. bisan ka nang kamunggay ra na, agbati na, ug kuan na. Unsa may saktong diet that we can have a balanced diet para mahatagan tag nutrisyon sa ato ang lawas? Actually, dapat balance natay gitawag nga MOBAVA, moderation, variety and balance. So sakto lang, dili sobra, natay pinggang Pinoy actually, no nga food plate tool na siya from the national level na dapat na ay carbs, source of carbohydrates, na ay source of protein, na sa source of fat. So dili ta magkulang kay diha man nato makita na balance, no. Moderation dili sad pwede sobra kay diha na din mo sulod ang overweight o obesity kung atong pasubraan, no. And then moderation, variety kay ang atong magong lawas kinahanglan og lain-lain nga sustansya para Yes. ma-attain ang proper and good nutrition. So lain-lain sad pwede bakaha nga kato imong giingon ganina ang sardinas ilhang sagulan og utanon himuon nilang kanang sardinas ball or veggies, no, inana. So himuon baka nila og kanang Caviar. pati. So ingana na siya depende sa sud, no. So mo sa nay ato ang gi-advocate sa atong mga mothers to be more strategic in preparing meals. No, it doesn't need to be expensive. It should there's a lot of affordable meals. You can katugan na tong gingon ganina, no, even a sardines can turn into a healthy dish. Yes. Sa gulan na natong utanon kanyang pagluto na dayon. Sir Raddy, kadtong inyuhang vision, sir, ba nga create mo usa ka structure and then kamo na mo palit drawing board na na. Yeah, it's in the drawing board. In fact, I wrote already si Congressman Edu that time. Makakuha mga funding. We've identified a space kung asa ibutan ang structure. We went through nag-benchmarking. We went to asa itong eskwelahan na. CIT. CIT, kaya naman sila i-connect to sa mong gitanaw. DOST, we're talking to them because they might donate kaming mga equipment for the food processing. Unfortunately, wa naman ko nagpadayon sa akong consultancy, no, akong giingnan si Mayor that time, Mayor Mike, nga kutob lang ko December of Last 2023. So wala ako officially, and I'm not with the city, but I'm always there. I told them, don't worry, if you need me, maski murara, boy lang ko sa luyo, tawagan lang ko ninyo, I'll be there. Kaya ako man advocacy. So mo na ko napadayon because of that. I hope someone can pick up the slack and continue with that. Also, Miss B, nindot man to siyang plan, ang itong plan ni Sir, kay we do yearly feeding program, no? Every day, and then kung sayang kaayo pa nga, we are buying from suppliers, Yes. no? Why don't we have our own? Yeah. Ato na punta mo palit. So, murag ecosystem, yun yung Right. ecosystem. The ecosystem. Kay Yeah. sayang man pod ang mga farmers mo lugi. Yeah, lugi, good. Lugi gyud kayo. Lugi Ay kayo. kanang gani kay ang Cebu City nitabang like kani karon diha sa Plaza Sugbo. Mga produce man ni from different barangays Right. nga hakoto ni sila o kanang sakinan sa Cebu Right, City. right. Panaog sa ilang mga produkto niya ipauli na pud hatod gyapon sila pauli. Alright. Dinha sa ilahang mga barangay. So hopefully ma-sustain ni siya o mapalapdan pa. Pinaagi dinha sa konseho sa Nutrition Council. Right. So magi ako nakitaan nga
mo lagi na sitay feeding, pero you can never address the scourge of malnutrition kundi mo i-address ning economic. Economics is very important kay mo na kinahanglan gyud. So kana mo na ako nakita nga why doesn't the city kung say kinahanglan paliton ngadto at market rate and mo i-process nato. Mo i-kuno nato, process nato madugay pa. And then we can counter the ill health of eating mga instant mommy noodles na grabe makayong health kanang makadaot. Kuan good sir, like dunay uban mga estudyante nga nagtipid sa budget unya the most affordable food basta lang masudlan imong tiyan mga noodles unya Tuslubuwa niya ang noodles imong isuwa sa kanon o pareha ra gyapon ni ang preservative anang noodles but busog ka but later on anha na maningil ang lawas as we grow older mao magani siguro nang nagkabata ang mga sakit nga nang gawas ron because of the food the kind of food that we are eating so mao ta na hopefully mausab na and ang mindset sa mga tao. Let's avoid thinking ba nga kaning pagkauna social ni lami ni kita mo kuha na ng mga agbati kamunggay kay unsa na kanang kinaon as pobre di ba mao man na siya nga mindset especially karon nga nag mushroom ning mga fast food chains so di ba ang mind especially mga bata ang mindset nila adto ta didto kay lami dili man sa pag-ingon but kuha na dili na balancing matang sa pagkaon and the preparation pa nga daghan na kayo ang unsa na mga sagol nga eventually dili siya maghatag og maayong nutrisyon sa lawas. Kadaot. Okay. Ma'am Bliss, by July or in July mag-celebrate ta sa Nutrition Month. So unsay mga activities, mga programa nga inyong pagahimuon? Okay, so this July 2, atong gi-invite ang atong mga kanutrisyon ug mga kasugbo to join us with our Nutrition Month launching activity diri sa Plaza Sugbo. So natay mga nagkalain-lain na mga contest. Mag-start of course sa Nutri Parade, and then natay program, and then followed by the Nutri Cooking Contest, naasad tay Nutri Dance Contest, nagkalain-lain na age group, at pinatong senior citizens, Iguana. Tanaw magkanamo pa yung senior citizen. Okay lang ato ang women. So, Iguana siya Miss Binya. Nasa tay slogan, poster making contest, So, ato sang giapil na atong mga beneficiaries sa Night High School Feeding Program, atong mga youth. And then, of course, di nato kalimtan na itong mga bata sa daycare feeding. Even actually sa other centers there is sa Cebu City, natay Little Mr. and Miss Nutrition. So, katos yan. Of course, natay mga sustaining activities nga mo follow for the month of July. So, atong gi-invite ang atong mga ka-nutrition to join us this July. Let us capitalize health for the constituents, for a city to be that progressive. Health is wealth. Yep. Health is the natural wealth. Yes. The natural resources of natural resource of wealth para sa usa ka himsog nga dakbayan. Di ba? Ma'am Emma, unsay ang imuhang parting shots para sa ato ang mga kasugbo? So, manghinaot lang ko Miss B, nga suporta nato ang especially atong community, Yes. Kay the 80 barangays amo jud nang gipalangga. We have the nutritionist dietitians, our nutrition officers nga naghandle jud ani nila nga kuan pud sila mo participate with our program. Kay importante man this is not for us but for them. Sir Raddy? Well, ako, we're so blessed nganis Pilipinas nga anything you plant would grow. Yeah. That's why you see a lot of mga kamunggay, nubo lang na. Yeah, pero more na people, don't make use of it. Usahay labay-labayan lang ang kamunggay, pero kamunggay is very healthy nga food. So, ang ako mananom ta. Dali ra kay mo tubo kaniyang atong mga kay kangkong, kay numdong isunas, mami. Basta wa ganun may pagkaon, kuha may kangkong sa gawas. Gasan lang.
Kanya, kato, sardinas, kabutangag itlog, alam na kayo. Ang feeling na mo, rich na kayo na that time. Kanya, kuwagi dos mami that time, nga kinahanglan, vegetables yun. Masuko to siya sa way vegetables. So, mo gito yung nakakuha na mo, maski at that time nga medyo naglisod yung sa family. Muna akong kuha nga, we can do this. Okay. Ma'am Bliss? Okay, so kato siya actually we're very happy no na naatay mga nutrition advocates Miss V kay karon na namang gyud ang atong nutrition office, and of course kato lang siya we're looking forward no for healthier Cebuanos Yes. through Saktong Nutrisyon. Okay. Daghang kayong salamat once again, Ma'am Emma, Sir Raddy, and Ma'am Bliss. And Thank sa you, sunod Ma'am Vilma. ninyo nga Yes, nga episode sa Saktong Nutrisyon alang sa Sugboanon. Para na ko, kinahanglan, hatagan na to og bili ang kahimsog sa panglawas sa katawhan. Tungod kay ang kahimsog sa panglawas mao ang tinuod nga bahandi Yes. sa usa ka lugar. So, ug luya imuhang katawhan, wa po kay maayong performance nga mahimo. Tungod kay ang katawhan maoy tinuod nga resources sa whatever you have That's right. sa usa ka katilingban. Engine of growth. Yes, the engine of growth. Daghan kayong salamat, Thank you. Ma'am Emma, Sir Raddy, and Ma'am Bliss, ug sa Thank you, sunod Ma'am nga Vilma. episode sa Cebu City Nutrition Office ug sa Cebu City Nutrition Council sa ilang programang Saktong Nutrisyon alang sa Sugboanon. Daghan kayong salamat, mayong adlaw mga kasugbo. Salamat. Thank you.